الاعلاميين التوانسه وخارج في وكالات اعلام خارجيه. كما شفتوا اليوم معناها كانت ريونيون تري انتيريسونت مع اصحاب النزل لي فيديراسيون، الناس اللي هي معناها تمثل ديريكتومون بعد فايت بتاع توماس كوك لانجلتير. حاب نرحب بمدام لويس دو سوزا امباسادريس بريطانيك في تونس اللي كانت بريفي باش ترجع نهار الاربعاء لتونس فيو لا سيتياسيون بعد دوموند نتاعنا. جات البارح باش تحضر معنا اليوم ريونيون سورتو نشكرها لونجاجمون نتاعها فيزافي المسألة هذه. وإن شاء الله تسألوها معناها لي كيستيون السؤالات اللي تحبوهم وهي تجاوب. في الريونيون اليوم حكينا بيان سور عن المشكلة الكبيرة بتاع توماس كوك، كما تعرفوا عملت فايت في لانجلتير، وهنا اوفيسياليزي اعطينا شنو هو ديجا السلطات البريطانيه اعطاونا القرارات اللي خذاتها ديجا بالنسبه لنا في تونس. بريطانيا البرون شارج لي روتور نتاع السواح الموجودين في تونس بعد فدان بريفيو تاع لي فاكونس، معناها ماهوش رجوع معناها خارج الوقت، بالعكس كل سائح موجود هوني في تونس يكمل السيجور نتاعو كوم بريفيو ويروح، لكن طيارات ماهوش طيارات توماس كوك، طيارات تكلف فيهم الحكومه البريطانيه. السيجور اكتويل ابوبري on a estimé امبارح 4500 سائح انجليزي موجودين في تونس. السيجور نتاعهم في النزل باش يخلصوا عن طريق انكاس انجليزيه افيك لاكور دوله انجليزيه، يخلصوا اللاجئه التوانسه ديريكتومون بعد ماكسيموم 40 يوم من اللي تجيهم الفاتوره نتاع السائح. المشكله اللي الكبيره اللي عندنا بيان سور هي لاريري لي فاكتور اللي هي مش خالصه نتاع السواح اللي يروحوا ديجا لانجلتير. بكل صراحه اليوم ما نجمش نعطيكم بالضبط المونطون قداش اونستيم الفاتوره هذه نتاع النزول الكل. On parle d'à peu près 190 مليار دينار تونسي، لكن احنا اليوم طلبنا باش نكونوا بلو بريسي باش نعرفوا قداش المونطون. والدولة الانجليزية سمات دوز ادمينستراتور اللي هما باش يدخلوا كونتاكت مع النزل في كل العالم. كما تعرفوا القضية هذه ماهيش توماس كوك وتونس، مالوريزمون معناها توماس كوك مع العالم كامل. وتعرفوا حتى لو نومبر تاع فما أكثر من 600,000 سايح توماس كوك موجودين في العالم اليوم اللي هما الدولة الإنجليزية باش تذهب في رجوع. تفهمنا على الحاجة هذه كما قلت لك باش يلزمنا نحددوا الدوسيات مع لي ادمينستراتور انجلي باش نشوفوا دو كيل فاسون كيفاش الدولة ولا لي اسيرونس وهل لي ادمينستراتور هذوما جوديسيير اللي هما باش يبداو بالليكيداسيون تاع توماس كوك، و بيان سور يقولوا لنا دو كيل فاسون باش يخلصوا النزول التوانسه على الفاتورات. طلبنا من سفيرة بريطانيا في تونس باش تعاوننا فيو اللي
معناها النزول في تونس معناها الحاله ما تسمحش باش دي مونطون كبار هكا يكونوا مش خالصين. كما تعرفوا احنا داخلين على موسم الشتاء وساعات تنقص الترافيك نتاع السواح في تونس ويكون المصروف النزول كبير. لهذا حكينا مع الوخية الكل وباش نطلب CMR Conseil de ministres exceptionnel. وحكيت البارح مع رئيس الحكومة على دي بروبوزيسيون اللي نحبوا نعملوهم للنزول اللي هي تمثل بالمشكلة هذه باش نعملوا نزول. خممنا على دي لين انتجريتي اكسبسيونيل لو طون الفلوس تدخل. خممنا على نزول باغ اكزومبل التي في ا تاع الفاتورات هذوما اللي هما ما همش خالصين معناها مش ممكن باش الوتلاج يخلص تي في ا على فاتورات اللي هو مش خالصين دي تاكس على الشيفر دافير هذايا باش يشوفوا برشا حاجات دو كال فاسون نجموا نعاونوا النزول باش ما يكونش عندهم مشاكل ماديه. دي جارونتي شوفوا مع البنوك زاد بور لانستون معناها الناس الكل تحب تعاون. المهم بالنسبه لنا اللي ما ندخلوش في معناها مناخ نتاع ديفيكولتي كبيره في النزول وساشون عام 2020 الموسم السياحي باش يكون كبير زاد. الدوموند بدات من توا تاع لي تور اوبيراتور وهذا يلزمنا نعاونوا دو توت فاسون. يلزم النزول اللي يتمسك بالحاله نتاع الافلاس نتاع توماس كوك انجلتير يلزمنا فريمون نعاونوه ونساندوه. زاد حكينا زاد على ايفونتوالمون برشا نزول يكونوا لي اكتوبر ونوفمبر وحتى اخر العام فما حجوزات كبار نتاع توماس كوك موجوده عند برشا نزول اللي بيان سور لو فات دو توماس كوك فلس الحجوزات هذوما يسون انولي. احنا قاعدين نشوفوا مع بالمعاونه نتاع السفيره باش دوتر تور اوبيراتور كونكيرون اللي موجودين في لانجلتير كونكيرون توماس كوك ياخذوا لي ريزرفاسيون هذوما باش ما نخسروش الترافيك نتاع السواح الانجليز. وهذه راهو معناها حاجه طبيعيه في كل بلاد. مش اول مره يكون افلاس الشركه تاع وكاله اسفار كبيره في فرنسا كان وفي المانيا في كل برشا ناس سوفون بعد الافلاس فما اسيرونس معناها البروبوز والسايح باش يمشي البلاد اللي اختارها اكزومبل تونس لكن يمشي عن طريق وكاله اسفار اخرى فيو اللي توماس كوك ما عادش عندها حق فيها. ولا هذوما الحاجات اللي تفهمنا عليهم اليوم. بيان سور حكينا بكل صراحه زاد على الديلي نتاع الخلاص نتاع لي جروس هذوما تور اوبيراتور اللي احنا ماذا بينا الديلي هذا يولي اقل باش النزول تولي حتى اللي وكاله الصفار ما تخلصش نولوا بلو فاسيل ديتيكتابل. الديلي دو بايمون اللي هو كبير برشا مع الوكالات الصفار الكبار هذوما. وان شاء الله مع الفيدراسيون هالكونديسيون هذه نعملوها كيما عملنا كونديسيون تاع بايمون الخلاص بالعونه الصعبه زاد في الكونترا نعملوا زاد البوسيبيليتي هذه. فوالا احنا اوني لا بور نعطيكم المعلومه. حنايا مدام السفيره اللي بخيت زاد باش تعطيكم اي جواب عن السؤالات نتاعكم. سي خالد فخفاق زاد موجود بحدنا. سي جابر ما نعرفوش بريزيدون دو ستاف عفيف بشرط زاد بحدنا. اذا اي سؤال مرحبا بكم. On est là vraiment pour répondre à toutes les questions. Romain Broudi, Boursa.com. En fait, j'ai trois questions. Peut-être les deux premières questions, c'est concernant les
les autres nationalités. On n'a aucune position pour les... On voudrait savoir la position des autres pays, à l'instar de la France, de l'Italie, de l'Allemagne surtout. Pourquoi seulement le Royaume-Uni a expliqué ou bien elle a dit son mot dans le sujet. Deuxième question, c'est quoi l'impact sur les compagnies aériennes, surtout Nouvelle Air? Et la troisième question concernant les banques. On sait que la liquidité et l'opération prend beaucoup de temps, des mois et des mois. Est-ce que j'aurais aimé qu'un représentant de la Banque centrale était ici pour nous expliquer la position de la Banque centrale vis-à-vis de peut-être des mesures que vous venez de citer. Merci. كانوا موجودين حدانا سي مروان عباسي تعاهد باش فريمون يعاوننا ويعاون النزل نجمو ناخذوا برشا قرارات. On peut aider les hôteliers à avoir des crédits à taux zéro في الكا هذايا باش نعاونوا فيهم الموسم الجديد. بالنسبه للطيران ما كانش عنده مشكله المبالغ كما تعرفوا هو الريسبتيف بتاع توماسكوك والطيران تونس قبل ما معناها ما كانش فما مشكله كبيره بيان سور فما كسوا المبالغ الكنيسات فما مشكله بتاع لابيتري اللي ياخذوهم ديريكتومون من السيستم امازيوس اللي هما مالوريزمون ينجموا يكونوا مش حاسين وهذه فما كاس نورمالمون فما كاس فور سا. المارشيات الاخرى عندك حق تسال كما تعرف توماسكوك انجلترا سي توماسكوك مير سي سوسيال هو اللي يلم الناس الكل. بلجيكا كما تعرفوا اليوم فما زوز طيارات توماسكوك ما جاوش ولكن اليوم عشيه خذينا معلومه اللي عن طريق سفير بلجيكا في تونس وعلى فكره احنا في اتصال بيرمانون مع السفراء البلدان اللي عندها مشاكل سواء فرنسا والمانيا وبلجيكا. بلجيكا اليوم بعثت لنا الكونفيرماسيون اللي هي باش تعمل لو ميم سيستيم اللي عملته انجلترا. سافي دير كو باش تعاهد برجوع السواح لبلادهم عن طريق الدوله البلجيكيه هي اللي كانت فيهم توجور بالدار بريفيو نتاعهم والسيجور ابارتير من اليوم باش يكون خالص عن طريق لا كاس داسيرونس اللي هي اون كونتاكت مع النزل التونسيه الكل وهي تبعت معناها بريزون شارج باش تخلص السيجور نتاع السواح البلجي هم موجودين في تونس. بور المارشي الالماني فما حلول قاعده تتعمل. اظن المارشي الالماني هو احسن مارشي توماسكوك في الاخلاص انا مريكين فيه امور واضحه خير لكن الديفيكولتي توماسكوك كله باش يكون في ديفيكولتي لكن لي زاسيرونس احنا عندنا ثقه معناها هذوما البلدان ما يسيبوش السواح بتاعهم كيف في العالم يتعاهدوا بالاخلاص واذا اظنوا باش ياخذوا الموقف كيف الاخرين باش لي زاسيرونس ياخذوا شارج لي باساجي لي توريست اللي هو موجود في تونس والدوله تاخذ الرجوع نتاعهم او نيفو طيران. مانون يلزمنا نفهموا اللي ابارتير دوجوردي توماسكوك سواء في اوروبا ولا ما عادش يبعث سواح لاي بلاد. سيدير كل السايح توا باش يتعدى عن طريق ريزو اذا حب يجي تونس في حاجه ثانيه باش يتعدى على دو اوبيراتور من البلاد هذيك. في فرنسا نجموا نتصوروا توماسكوك يبعث الباساجي واللي يجي عن طريق دو اوبيراتور اخرى اللي تخدم على تونس ولا خلاص يخلصوه ديريكتومون غادي ما عادش فما مشكل. الفجر تاع اليوم باش يجي فجر اخر
اظن ديسي دومان المشاكل هذه باش تتحل. واحنا حكينا وشكرت داير النزل اللي وسعت بالها برشا وقامت معناها بكل صراحه بكل معناها السواح اللي كانوا في النزل حتى نتاع بلجيكا اللي كانوا باش يروحوا البارح ويروحوا اليوم، فما برشا نزل ما فريمون طوعت بالليله الزايده واعطتهم ياكلوا وفرحوا بيهم. هذا يقولوا باش ما ندخلوش فك الكلام اللي تقول دوات كوش اللي فما وقت ما يخليوش التوريست يخرج ولا ما يعطيوش ياكل او لا شديناه اوتاج. اظن حتى وكيل في تونس ما ينجم يعمل الحاجه هذه نتاع شدان سايح اوتاج ولا ما يخليوش يخرج من الاوتيل. ما اظنش ينجم يكون سوء تفاهم في الساعتين تاع الصباح وقت التليفونات ما عادش تجاوب ووقت اللي الكليونات زاد ما يحبوش يخلصوا الاكسترا نتاعهم. توتا في نورمال. اظن هذه موجوده في العالم كامل. لوتيل يعدل شويه في التشيك اوت نتاعو لو طون الناس الكل تخلص فاتوراتها وتخرج نورمالمون. وفما حتى كليون مرات الطياره نتاعو دوبوي سامدي سوار معناها الانجليز الكل روحوا بسلامات وخذاو الطيارات نتاعهم. Dans les fiches Tunisiko, la question que je me pose et que je suppose pas mal de gens se la posent, comment se fait-il que le crash de Thomas Cook ait lieu sans que personne ne s'en doute, ou alors on savait que ça allait arriver, mais je suis étonnée que personne n'a fait de mesures préventives. Et là, ce n'est pas une question qui concerne uniquement la Tunisie, mais partout dans le monde. Comment se fait-il qu'un tour opérateur aussi important fasse faillite et qu'on ne prévoit pas ça? Très bien. أنا نقول احنا في تونس on est parmi le plus petit marché de Thomas Cook en Angleterre. احنا نحكي مع اصدقاء البارح قلبوا لي فوا انا فرحان اللي احنا في الاخر في الكلاسمون. La question, comment se fait-il que dans le monde entier, c'est pas aperçu de ça? C'est rien du tout. La Grèce 10 fois plus. إذا احنا عندنا 200 مليار وهم عندهم 2000 مليار ديت. في اسبانيا encore plus. في المكسيك، في البرازيل، ايطاليا. السفير ايطاليا وحكى لي على الدات اللي عندهم في تركيا. Personne ne s'est aperçu. Les grosses boîtes, ils passent des fois par des difficultés. Ils sont comme des investisseurs, comme faut pas oublier que Thomas Cook est coté en bourse. Comme des gens qui achètent des parts. Comme فلوس تدخل ساعات نحن ما فيقوش بها. Mais je peux vous assurer et avec les amis que j'ai en France, des gros qui travaillent avec Thomas Cook, personne ne voyait ce problème arriver parce que la machine à tourne. Ils ont 107 avions qui volent plein et personne n'a vu ça. C'est arrivé en dernière minute comme ça pendant une semaine de ce projet et tout le monde a espéré que les banques injectent de l'argent, que les actionnaires injectent de l'argent, mais malheureusement ça n'a pas été fait et voilà. Mais إذا إحنا ما فقناش خاطر العالم كامل مفق، sinon on aurait. On a parlé de 4500 touristes britanniques. Est-ce que vous avez un chiffre avec l'ensemble des nationalités? Ouais, vous avez parlé de 4500 touristes britanniques en Tunisie au moment de la faillite. Est-ce que vous avez un chiffre avec toutes les nationalités? De la même manière, il y a 103 000 Britanniques qui sont venus avec Thomas Cook UK.
est-ce que vous avez un chiffre de la part de marché de Thomas Cook et toutes ses filiales en Tunisie? Environ 10 000, avec tous les marchés. Attendez, monsieur le ministre, attendez 2 petites secondes, que ça perd devant vous. Merci. Combien de touristes est en Tunisie et de quelle nationalité? 10 000, entre Français, Belges, Allemands et Polonais, Hollandais et bien sûr Anglais. 10 000. Et est-ce que vous avez une idée de la part de marché de Thomas Cook, pas seulement Thomas Cook UK, mais Thomas Cook et toutes ses filiales en difficulté? Quelle est cette part de marché aujourd'hui en Tunisie? 3,5%. De la totalité? Oui. Vous savez, je voudrais profiter pour vous dire que le marché Thomas Cook Angleterre n'est pas énorme sur le marché total de la Tunisie. À ce jour, Thomas Cook Angleterre a ramené 107 000 clients en Tunisie. Alors que aujourd'hui, je peux vous dire que la barre de 5 millions de touristes a été dépassée, a été atteinte. C'est-à-dire que le marché anglais est en train de revenir par rapport à 2014. Il est en train de revenir petit à petit. Aujourd'hui, c'est pas qu'on va perdre la part de Thomas Cook, parce que souvent il y a un report. Quand il y a un tour opérateur qui disparaît, il y a des gens qui viennent, qui prennent la place. Peut-être même ils sont plus doués que Thomas Cook. Parce que Thomas Cook, il partage son marché sur des pays, il impose sa politique touristique et commerciale à un pays. Peut-être demain, moi je sais qu'en Angleterre, on a eu des contacts avec d'autres tours opérateurs non connus sur le marché qui espèrent opérer sur la Tunisie. Et la part du marché de Thomas Cook et les filiales, c'est parce que là vous parlez de Thomas Cook UK. Oui. Et Thomas Cook et toutes les filiales, c'est quelle part de marché? 3,5 ans. Ça comprend tout le monde. Oui. Jet Tour, Oster Tour. Jet Tour. Voilà, exactement ça. 230 000 voyageurs. Voilà, au 10 septembre. Ça, c'est la part de marché de Thomas Cook et de toutes ses filiales. Exact. Pardon. Combien d'hôtels ont été affectés pour cette place faillite? J'ai entendu entre 40 et 50 hôtels, mais je ne sais pas si vous pouvez confirmer ça. Merci. Une quarantaine de 40-45 hôtels. C'est une 40, à peu près entre 40 et 45 hôtels. Parce qu'il y a des opérateurs, il y a des groupes, non plutôt, il y a des hôtels qui sont des partenaires privilégiés de Thomas Cook. Donc ils ont les brands Saint-Dié ou autres, et il y a sans doute d'autres petits hôtels qui ont de tout petits contingents. Donc la faillite va toucher essentiellement à peu près entre 40 et 50 hôtels. Je vais vous donner le chiffre exact. Non, la faillite de Thomas Cook va perturber une quarantaine d'hôtels, si je veux dire. Est-ce que vous pouvez dire combien ils sont préférentiels et combien ils avaient Non, marginal? je peux vous donner à peu près, je peux vous donner le chiffre, le nombre exact, là, derrière, je vais les compter un à un, mais à peu près, on parle entre 40 et 45 hôtels qui sont des partenaires privilégiés de Thomas Cook en Tunisie. Ils n'ont pas des hôtels qui travaillent exclusivement avec Thomas Cook. Et les hôtels qui travaillent exclusivement avec Thomas Cook. Là, pour le coup, il y a un vrai problème. Non, c'est-à-dire qu'il y a des hôtels dont la part de Thomas Cook chez eux peut atteindre même 75%. Mais personne n'a l'exclusivité de Thomas Cook. Le nombre de touristes qui ont été déjà rapatriés aujourd'hui et demain, qui seront rapatriés demain, et le nombre de nuitées qui seront passées par les touristes durant les
le nombre, il y a des départs. J'aime pas utiliser le mot rapatrié. Rapatrié, ça veut dire qu'on oblige un touriste à quitter le pays. Mais tous les jours, il y a des départs des touristes anglais à travers l'aéroport Al-Fida. Le gouvernement britannique a affrété des avions et malheureusement, bien sûr, il n'y a pas de retour d'Angleterre pour l'instant, mais il y a avec les autres tours opérateurs, c'est sûr que tous les jours, le nombre des touristes anglais qui quittent la Tunisie, ça va baisser. Aujourd'hui, Madame Louise, vous m'avez dit qu'il y a 6 avions. 6 avions, l'équivalent à peu près de 900 clients qui peuvent quitter aujourd'hui la Tunisie. Ceci dit, l'information importante, c'est que le dernier départ du touriste pris en charge par le gouvernement britannique, c'est le 6 octobre. À partir de là, s'il y a un touriste anglais reste en Tunisie, il payera sa prestation et son vol de retour parce qu'il n'y a plus de prise en charge à partir du 6 octobre. Et souvent, les Anglais restent entre 1 semaine et 2 semaines dans les hôtels. Une autre question, je m'adresse à Sikhal. En entendant Monsieur le ministre parler de promesses, que ce soit au niveau du gouvernement britannique et surtout au niveau du gouvernement tunisien, des banques tunisiennes, avec tout ce qu'on sait avec la liquidation et le retard de la liquidation. Vraiment, est-ce que le secteur du tourisme tunisien est menacé? Vraiment, est-ce que tu vois que le secteur est menacé? Non. D'abord, ne faites pas la confusion entre tourisme et hôtellerie. Donc, on ne parle que d'hôtellerie. Et je corrige le chiffre tout à l'heure, j'ai parlé de 40 à 45, ils ne sont même pas 40 hôtels. C'est vrai que le montant est énorme si on devait le diviser sur ce nombre petit d'hôtels. Maintenant, s'ils sont Thomas Cook, c'est que quelque part, c'est des hôtels de qualité, donc qui travaillent convenablement. Ils vont être perturbés sérieusement dans leur trésorerie et dans leur structure financière. Mais je crois qu'ils vont survivre à cela. Et les autres hôtels ne sont pas concernés. Il y a tellement d'autres groupes ou d'autres hôtels qui ne sont pas concernés. Donc, il faut savoir qu'à ce jour, les recettes qui sont rentrées dans les caisses de la Banque centrale, telles que les comptabilisent, ont dépassé les 4 milliards de dinars. Là, on va parler peut-être d'une ardoise globale sur Thomas Cook Monde de 200 millions de dinars. Donc vous voyez, c'est à peine 5% de la recette actuelle en devises. Maintenant, ces hôtels vont être confrontés à un problème de trésorerie par rapport au règlement des factures exceptionnelles, du règlement de la TVA collectée, qui a, déjà pour celle de juillet a été payée en août, celle de août va être payée dans les jours qui suivent, et par rapport à notre séance bancaire. Donc il ne s'agit pas de demander à l'État de prendre en charge quoi que ce soit, il s'agit d'accorder des crédits d'impôt, TVA comme ça se fait en Europe, crédit CNSS, et crédit bancaire. Pas de crédit de gestion? Non. Pas de crédit de gestion? Ils ont des crédits de gestion. C'est de ce qu'on va demander. Finalement, quand vous avez facturé, vous êtes supposé avoir collecté une TVA. Dans ce cas de figure, on a facturé, on n'a pas été payé, donc, alors que nous avons déjà déboursé la TVA. Donc ça va être des aménagements, des créanciers, mais qui en aucune manière ne vont perturber les caisses de l'État. J'ai une question pour l'ambassadrice. Enfin. Elle est venue de Londres. Donc l'État britannique prend en charge les factures à partir de la date de la faillite, c'est-à-dire le 23 septembre. Qu'est-ce qui se passe pour les factures de juillet et août qui datent d'avant le 23 septembre, mais qui sont dues, qui devaient être payées après le 23 septembre?
est-ce que vous considérez que ces factures sont couvertes par la garantie ou est-ce que vous considérez que ça relève de prestations précédant le 23 septembre et donc elles ne sont pas couvertes? Et par qui elles le seront dans ces cas-là? Donc, pour ce qui concerne les dettes précédentes de la faillite, les hôteliers seront contactés. Avec le micro, s'il vous plaît, excusez-nous, mais voilà. Ça n'est pas super, c'est pas génial. Merci. Pour ce qui concerne les dettes précédentes de la faillite, les hôteliers seront contactés directement par les administrateurs judiciaires de l'affaire. Bon. Vous pouvez suivre les détails sur le site de CAA, c'est-à-dire l'autorité d'aviation civile britannique, sur le site pour plus de détails. Basiquement, c'est une question pour les administrateurs judiciaires de l'affaire. Donc, les factures qui sont dues après le 23 septembre, même si elles sont considérées comme précédant la faillite? La CA, le coût d'hébergement des touristes, les factures des vacanciers actuellement en Tunisie jusqu'à 6 octobre sera prise en charge par le gouvernement britannique via le CIA. Et la CIA a pris contact avec les hôtels concernés par la faillite de Thomas Cook avec ces informations. Excusez-moi, madame l'ambassadrice, vous avez l'idée du coût de ce que bonjour madame vous avez une idée du coût de ce que ça a coûté au gouvernement britannique ce rapatriement depuis la Tunisie avec les hôtels et tout ça? Bon, je crois qu'on parle de gros chiffres là. Je n'ai pas cette information spécifique pour la Tunisie. Et le global? Vous avez en globalité? J'ai vu les estimations, mais je n'ai pas un chiffre stable que je pense que c'est bon à vous donner. On reviendra le voir alors. 600 000 clients à rapatrier, ça coûte cher. Mais justement, madame l'ambassadrice, ça n'aurait pas coûté moins cher d'aider Thomas Cook? Comment? Ça n'aurait pas coûté moins cher, finalement, d'aider l'entreprise, d'aider Thomas Cook, d'essayer d'éviter la faillite, plutôt que de payer tous ces rapatriements? C'est plus de 200 millions d'euros. Vous touchez une politique dehors de la Tunisie. Ma responsabilité, vraiment, c'est la politique ici en Tunisie. Une question par rapport à une nationalité en particulier, les Français, je ne vous ai pas trop évoqué pendant cette conférence de presse. On sait que la situation est différente en fonction des pays, des filiales. Qu'est-ce qui va arriver aux Français qui sont aujourd'hui en Tunisie? Est-ce qu'il va y avoir un rapatriement? Est-ce qu'ils vont pouvoir prendre des vols pour rentrer normalement? Ok. Et combien sont-ils aussi? Alors, très bien, juste je réponds à la question précédente. Vous savez, en Angleterre, le gouvernement n'a pas le droit d'aider une entreprise privée. Tout simplement, malgré qu'il y avait une pression même populaire en Angleterre, vu que Thomas Cook, c'est une boîte qui date depuis 1872, je crois. Mais malheureusement, on ne peut pas aider les privés. C'est pas possible. Pour les Français, il y a deux propositions. Soit ils deviennent tunisiens et restent ici, on les accueille. Et ils sont en vacances toute l'année. Non, il y a, pour l'instant, ça ne pose pas de problème avec les Français, puisque, vous savez, même actuellement, il n'y a pas de charter vraiment, pas de vol affrété par des tours opérateurs français, c'est des vols style Transavia ou Tunisair ou ASL, c'est des compagnies françaises en mode régulier, on va dire, et que la loi française oblige une compagnie aérienne, quand elle accepte à l'année un passager muni d'un retour
de la même compagnie, la compagnie, elle est obligée d'accepter le passager au retour. La compagnie demain peut se retourner contre l'assurance, comme l'APS en France, pour être payé si l'agence de voyage n'a pas réglé les billets d'avion. Pour les séjours, pour l'instant, on n'a pas de problème. Il y a des contrats entre les hôtels et Thomas Cook France, mais s'il y a problème, je pense qu'ils vont suivre le modèle qui a été fait par les Anglais ou les Belges, c'est-à-dire que le séjour des Français en place sera réglé par une assurance qui rentrera en contact avec les hôteliers, et c'est comme ça que ça va se passer. D'autres questions? Concernant les factures impayées, y a-t-il aujourd'hui une volonté de la partie britannique pour accélérer les procédures de remboursement? Parce que vous savez, on sait tous que les hôteliers tunisiens passent par des difficultés actuellement, et est-ce qu'ils sont en mesure d'attendre pour plusieurs mois, voire une année pour recevoir le remboursement? Croyez-moi, j'ai demandé à Louise tout à l'heure vraiment d'être parmi les premiers à être payés. Mais vous savez, il y a des démarches, il y a des administrateurs qui vont faire l'état des actifs de Thomas Cook. Ils ont des avions, ils ont des hôtels. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Ils vont peut-être attendre un repreneur et faire rentrer de l'argent et après payer parce qu'il n'y a pas que la Tunisie. Et croyez-moi, encore une fois, la Tunisie, c'est vraiment une petite facture pour Thomas Cook. Parce qu'il y a des pays, j'ai vu des chiffres, c'est énorme. C'est énorme, je ne sais même pas s'ils vont les payer. Et justement, c'est pour ça que je dis comme nous, c'est une petite facture, c'est plus facile de nous régler rapidement, mais il y aura sûrement un délai. Sauf miracle, mais il y aura sûrement un délai. On va voir ça une fois, on va faire les démarches. Peut-être qu'il y aura des avocats qui vont faire les démarches avec des collègues en Angleterre, mais ils ont envoyé déjà des documents, les administrateurs anglais, et tous les hôtels vont faire leur demande de paiement de leur facture. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Alors juste, d'abord, je vous remercie. Juste, je vais éclaircir quelque chose que sûrement vous l'avez entendu dans les radios, même à la télé, ou dans la presse, sur les pages Facebook, comme quoi le ministre de Tourisme, pas le ministère, le ministre du Tourisme a signé un contrat de 3 ans avec Thomas Cook le 15 mai, quand j'ai reçu une délégation de Thomas Cook, une délégation qui n'était pas commerciale. Alors, déjà, je vous assure qu'il n'y a aucune signature de contrat, aucun papier n'a été signé, aucune décision n'a été faite. Ces personnes-là qui appartiennent à la cellule stratégique de Thomas Cook sont venues pour nous parler de la future collaboration avec le marché tunisien. On a parlé d'information, on a parlé de qualité de service, de l'environnement, de la façon dont on peut collaborer avec les tours opérateurs. Vraiment, on a parlé dans le futur, pour 2020, 2021 et 2022. Alors, je répète, aucun contrat n'a été signé, et le ministre ne signe jamais avec des agences de voyage, ni les groupes de voyage. C'est le travail des hôteliers ou des agences de voyage qui signent avec leurs collègues étrangers. Voilà, je voulais vraiment éclaircir ce point-là qui apparemment a pris le dessus sur les élections en Tunisie. Voilà, j'ai rien signé.
Merci beaucoup à vous. Mettre en œuvre pour répatrier les sortissants britanniques touchés par la faillite. La collaboration avec les ministres et aussi avec les fonctionnaires à l'aéroport de Enfield et aussi les employés de Thomas Cook ici en Tunisie, de TTS, le partenaire local. Et c'est une occasion de vraiment reconnaître la collaboration extraordinaire que nous avons eue, le service qui est en train d'être fourni pour nos compatriotes britanniques, les opportunités pour les patrimoines. Donc c'est une conversation très positive. Et aussi nous avons discuté le fait que les demandes chez le marché britannique pour les vacances en Tunisie ne cessent d'augmenter. Je suis sûre que ça va récupérer de nouveau, que la faillite de Thomas Cook va avoir un impact à court terme et au long terme. Je suis sûre que nous allons voir cette demande à continuer et il faut donc chercher d'autres partenaires, d'autres opérateurs, d'autres fournisseurs qui peuvent répondre pour que mes compatriotes puissent profiter de cet pays merveilleux. ضمن الديون اللي عندنا احنا في تونس حتى النزول جاوا دي دومون اللي جاوا يعملوهم باش يبعثوا الفاتوره الكل باش زادنا نعرفوا قداش الفاتوره بتاع توماس كوك انجلترا على تونس ومن بعد باش نعرفوا كيفاش لي ديمارش باش نقدروا يكونوا خالصين. تقريبا صراحة عرفتي موضوع هذه في فرنسا الحاجة هذه تاخذ على خاطر فما كتير لوجيكمون يبيعوا الأملاك نتاع الشركة هذه صح إذا فما روبرور يبيع اللي هو يتوعد باش يخلص الظلم لكن في انجلترا باغ اكزومبل فما قانون الدولة تاخذ فلوس العمال حسينا فولونتي من عند الدولة البريطانية باش تخلص الديون تاعها للنزل يمكن يكون حتى نقاش اللي زاد يستخدم يشكل على النزل باش نقسموا الفاتورة هذه بوركوا با نخلصوا الديون خاطر كمان بالنسبة لينا ولو بالنسبة نشوفوا واش فما في الدول الآخرين بالنسبة لنا الأموال كثير أصحاب النزل وبلوس كما تعرف السوق الإنجليزية قبل ما خدموا مع النزل هذوما طلبت ميزة نيفو النزل هذوما ما يضربوا كبار تعبوا في النزل والإنجليز راهو موجود في أعز نزل معناها النزل اللي هما الكاليتي بتاعهم باهية حاجة معناها مؤلمة بكل صراحة حتى نروح إلى بلاصة صاحب النزل ما تعرفوش دا جاي والناس كل ما تخلص الديون بتاعها باش يجبروا فترة صعيبة سي فرصة احنا جي دوموندي رئيس الحكومة باش نعقدوا سي ام ار السيد المصريات اكسبسيونيل باش نشوف كيفاش نجموا نعاونوا فيسكالمون كما قال سي خالد هو الفاتورات هذوما نتاعنا اون ايتي فاكتوري لكن ما خلصوش وفيهم
التيفيا خلصوا التيفيا الدولة. أنا خلصنا التيفيا اللي هي عمرها ما دخلت كأس العالم. اللي نعاونوا بها نشوفوا معناها دي فاسيليتي، نشوفوا دي كريدي دي تاع هذيك يلزمنا نعاونوا، خاطر ابريدو النزل هذوما دخلوا برشا فلوس، دخلوا برشا فلوس. الاسلام معناها تونس 44% من العالم. شفتوا ريزيرف تاع تونس 100 جور وصلنا. معناها كمان يلزم الدولة عن طريق البنوك البنك السنترالي يلزم نعاونوا النزل هذوما اللي يتمسوا بالافلاس تاع كانت زيارة عمل حبينا نسمعوهم على استراتيجية 3 سنين الجاية، أما ما كان حتى إنذار وسرتو ما كان حتى معناها بروموسيون عملت، ما فما حتى إشهار، ما فما حتى قيمة مادية تعطات توماس كوك ني 2018 ني 2019 توماس كوك فوق الإشهار في الأمريكان. سيد الوزير، الحديث نتاع السيدة السفيرة البريطانية اليوم على تعهد البيان المدني البريطاني بالتواصل مع السلطات الصهيونية، هل يعتبر هذا ضمانة أنه ممكن نجموا ربما نعالجوا الوضع في أسرع الوقت؟ هم شوف احنا الميزه براسيل البريطانيين هم ناس معناها منظمين. وشفنا كيفاش معناها حتى